फोटो काडप आनी कोणाय फॅमिलीचे घालप आनी कितें करप तेगे फॅमिली डिफेम करप म्हाका डिफेम करता सर आय एम पॉलिटिशियन फॅमिली डिफेम केले दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट इज बिगर क्रायम दॅन एनीथिंग एल्स. सायबर क्रायमच्यो घटना राज्यात वाडल्या तातूंत भुरगीं फॅमिली सगळीच इन्वॉल्व आसता मात सायबर क्रायम खंयची एक केस डिटेक्ट करपाक पावना असो आरोप आमदार रेजिनाल्ड हांणी आजच्या अधिवेशनांत केला. हाची कारणां जायती आसतली मात मुखेलमंत्री हाचेर कितें मजबूत असो तोडगो काडपाक सोदता काय असो प्रश्न आमदारान मुखेलमंत्र्यांक केलो. मजगती आमी अवेअरनेस क्रिएट करपाक बरोच प्रयत्न करतात. चडश्यो केसीस फायनान्शियल फ्रॉडच्यो असतात, फेक कॉल्स तशेंच एक ॲप द्वारा फोंड्या वाठारांत लोकांक गेम खेळपाक लावन लुटिल्ल्याच्यो आसात. हे लक्षात घेवन आमी सायबर सेल मजबूत करून रायबंदरात 24 तास सायबर लॅब तयार केला. तशेंच सुमार 3.5 कोटी ह्या फ्रॉडांतले सीज केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. 1930 ह्या नंबराचेर कॉल करून आपल्या बरोबर फ्रॉड जाला हाचे डिटेल्स दिवचे अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. हाऊ मेनी केसीस सायबर क्रायमांच्यो हितून जायते भाशेन केसीस जाताय वेर इवन चिल्ड्रन आर इनवॉल्ड फॅमिलीज आर इनवॉल्ड आनी सायबर क्रायमांत खंयची एक केस बरी डिटेक्ट जायना बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स. I want to ask the Honorable Chief Minister whether he wants to strengthen this. And strengthen करता जाल्यार स्टेप्स घेवपा जाय. स्टेप्स घेता जाल्यार प्रोएक्टिव स्टेप्स म्हणजे जे लेटेस्ट ट्रेंड्स आहा. I want to know from the Chief Minister कित्याक केसीस जाल्यार तितून एक केस बरी कन्विक्ट जाली म्हूण दिसती पडना हितून. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. ही सायबर क्रायम म्हणटी केसीस हे जायना. What steps the Chief Minister will take as a Home Minister to see that this type of things? Will you consider at least all the cases to put on one portal where people can see आज कसली crime जाता, आज कसलं complaint जाता, तेजे कित status आहा. Will there be one website where everybody in public online sarki and that number to be advertised everywhere because all cases at least the people should be aware. I want a specific thing, what steps the Chief Minister will take to see that this is strengthened and whether portalache gatolo all details ani tuge police kenna no doubt PIs of the crime branch send us some information. That information has to be put on the portal. Whether one portal gotolo or ek website gotolo kiten jala gotolo I am not completely qualified in this. I want from the Chief Minister so that whole of Goa is aware what type of cases, even from abroad, NRIs, OCIs know what crime is taking place in Goa. इतले माग Chief Minister कडच्यान जाय. स्पीकर सर, ह्या सायबर क्रायमाचेर सांगता आसतना तेणी जे सांगला पळय न्ही एट प्रेजेंट 45 केसीस आमच्या कडेन रजिस्टर्ड आसा. सायबर क्रायमाच्या बाबतींत आमी टायम टू टायम अवेरनेस वो हायस्कुलांनी पंचायतींनी आनी पब्लीक हाजेर आमी प्रत्येक फावटी सायबर क्रायमाच्या बद्दल अवेरनेस करीत आसता. तर सायबर क्रायम खंयचे जाता कशें जाता मेनली सायबर क्रायम जे आसा पळय न्ही हे फायनान्शियल म्हणजे पयशे लुटप ताका OTT नंबर ताकाच डायरेक्टली विचारून ताज्या बँकेंतल्यान पयशे काडप हे सायबर क्रायम चड पद्दतीत आसा. दुसरें आतां फेक कॉल येवपाक लागल्या म्हणजे आतांय सद्या चालू आसा की तुज्या भुरग्याचेर कितें तरी केस जाल्या तूं अमके पयशे आत्तां एकावंटाचेर घाल जाल्यारूच तुज्या भुरग्याचेर ती केस जावची ना. ही कंप्लेन आत्तां म्हणजे काल सुद्दां लेटस्ट हा पळय न्ही हाजेर जाल्या. पयर फोंड्यान म्हाका दिसता एक ॲप काडलो त्या ॲपाचेर कितें तरी गेम खेळपाक दिली तांचे पयशे. वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो न्यू आयडियाज आनी करून सायबर क्रायम करीत आसा. सायबर क्रायमाच्या ह्यो ज्यो फ्रॉड जी आसा पळय न्ही जाता ताका लागून स्पीकर सर आमी आमचो सायबर क्रायम सेल हो स्ट्रेंथन केला. 24/7 रायबंदरा आमी सायबर लॅब जो एस्टाब्लीश करपाक जाय तो सायबर लॅब एस्टाब्लीश केला. आमी तूं सांगता तो नॅशनल सायबर क्रायम पोर्टल आसा. आमी एका 1930 हो नंबर आसा. एक्चुली म्हणजे हांव तें चॅक करतालो अजून तितकें फूल प्रूफ ना बट कळपा खातीर सांगता 3.5 कोटी रुपया जे आहा पळय न्ही हे गोंयांतले जे म्हणजे फ्रॉड केल्ले बट ते सीज केले अजून रिवर्ट जावंक ना. थोड्यांचे रिवर्ट जाले. पयशे जर काडिना फुडें जर तांणी कंप्लेन रजिस्टर्ड करूंक दिवच्या पयलीं सुद्दां 1930 ह्या नंबराचेर नंबर लावचो आनी आपलो अकावंट नंबर दिवचो. आपल्या कडेन फ्रॉड जाला हें मेन्शन करचें. तेजेर जर आमचे कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेता आनी ज्या अकावंटाचेर पयशे गेला तो अकावंट सीज करता जेणे करून इन लॉंग रन ते पयशे परत काडपाक मेळटा. हांवें कालूच म्हणजे रिव्यू घेता आसतना आमी कसल्या कसल्या पद्दतीचे हांवें म्हज्या पुलिसेकूय सांगलां की एक 4 दिसाच्या उपरांत हाजेर एक अवेरनेस पब्लीक प्रेस घेवनूय बी सांग म्हणून बट तें बी सुरवात केलां. आनी त्या खातीर सायबर म्हणजे असल्यो फ्रॉड
गोंयांत आनीक जावच्यो न्हू म्हणून अवेर करप आनी टायम टू टायम जर लोकांनी कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी असल्यो केसीस ज्यो आहात त्यो स्टॉप करपाक शकतले. आमी अजुनूय बी सायबर क्रायम पुलीस स्टेशन जें आहा पळय न्ही हें स्ट्रेंथन करीत आसा, ताका आनीक स्टाफ दीत आसा. न्यू टॅक्नोलॉजी एडवान्स टॅक्नोलॉजी हितून वापरपाक आमी सुरवात केल्या. इन फ्युचर थोड्या दिसां भितरूच आमी गोंयांत सायबर क्रायम डिटेक्ट करपाक आनी सायबर क्रायम जावच्यो न्ही म्हणून सायबर लॅब आनीकूय स्ट्रेंथन करपाचो आमचो विचार आसा. स्पीकर सर, दॅट्स वॉट एक्झॅक्टली चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलां की क्रायम डिफरंट टायप्स ऑफ क्रायम जाता बट डिपार्टमेंट अपग्रेड जायना. डिपार्टमेंटूय अपग्रेड जावपा जाय. चोर जर तर हुशार जालो जाल्यार डिपार्टमेंट पुलीस जर तर हुशार जावपा जाय, तें जावपा जाय. दॅट इज वॉट एक्झॅक्टली आय वॉन्ट. स्पीकर सर, वन स्मॉल एंड वन लास्ट थिंग आय वॉन्ट आस्क. आतां रिजन्स फॉर द क्रायम म्हणलां की अनऑथरायज यूज, अनऑथरायज एक्सेस and one more thing I want to tell the Chief Minister, it's not only money frauds, it is pornography frauds. मोको एक केस आहा तो मुझे तियात्र काटा काळे मुका काय ना. The truth is always bitter. When you are right, you don't have to worry. फोटो काडप आनी कोणाय फॅमिलीचे घालप आनी कितें करप, तेगे फॅमिली डिफेम करप. म्हाका डिफेम करता सर, आय एम पॉलिटिशियन. फॅमिली डिफेम केले, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. दॅट इज बिगर क्रायम दॅन एनीथिंग एल्स. दीस पीपल आर सॅडिस्ट. See, you are criminals म्हणजे sadist आणि आहे ते तीन आहे. That is the category. That's why you have to be very careful. Speaker sir, now unauthorized access, misuse of personal information, financial fraud म्हणून झाले, but unauthorized access. This is one thing. So how do you stop that unauthorized access? Privacy, uncha geli details. How can you stop that? Will steps be taken in this direction? Will Chief Minister go into this very detail? Because this is the most important thing in cybercrime. Thank access meta. Access kitko meta? तो जो तर तूं अटॅक करना जाल्यार तांकां एसेस मेळपाक बंद जावपा ना. सो आय वॉन्ट द चीफ मिनिस्टर टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दीस एसेस पार्ट. कुड बी कॅमराज, could be Aadhaar cards, could be bank details, could be anything, wherever details, could be school records, could be anything. So I would like request the Chief Minister to pay attention for this, focus on this so that these crimes are avoided. स्पीकर सर, ताणें सांगले त्या प्रमाणे नॉट ओन्ली द फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स बट हाजेर वेगवेगळ्या पद्दतीचे म्हणजे कॉल्स आसतले, व्हिडिओ कॉल्स आसतले, हे खूब जाणांक घेवन अशा पद्दतीन ट्रॅप करपाक लागलेले आसात. आनी ताज्या उपरांत मागीर वेगवेगळ्या पयशांची डिमांड करप हें बी सुरवात जाल्लें आसा. म्हणून स्पीकर सर, हांवें अवेरनेस तर वाडयलात बट सायबर क्रायम सेल हो स्ट्रेंथन करप आनी ताच्या खातीर आमी आनिकूय कितें करपाक शकतले हाजेर आमचें वर्कींग सुरवात आसा की न्यू इनोवेशन्स जे आसा पळय सायबर क्रायम सेलांत हे थोड्या दिसां भितर आमी इनोवेशन फुडल्या 2 म्हयन्यां भितरूच हितून पूर्ण गोंयांत म्हणजे सायबर क्रायमांत आनिकूय इनोवेशन स्टेप्स ह्यो घेवपाच्यो आसा.